চার সাল ইস্কনে রথ বুকুক ফিরকমা পান্ডব মানজাকৈখা হাসেনে গোজাম মন্ত্রী অকরা বিপ্লব কুমার দেব 8 সাল বুগ্রা ঘরনি एमबीबी क्लाबनि जगन्नाथ बालारामनि बतयजुगनि नगो थांगै जगन्नाथ न पूजा रेखा असाल जगन्नाथ मताय रथ कावै नगो किफिल मासाल और रथ फिरकमानि बुदुक न रमै सखा मन्त्री थानाय 1 जुलाई साल ओंखा जगन्नाथनि रथ यात्रा तेर असाल जगन्नाथ बलराम सुभद्रा रथ कायै बतयजुगनि नगो थांगो आरो सालसिनि तंमानि यागुलो 4 साल नगो किफिलै फाइमा साल 4 साल एमबीबी क्लाबनि रथ फिरकमा पान्दाव थांगै मानजागैखा हासेनि खासुकसा गोजाम मन्त्री अकरा बिप्लब कुमार देव आरो थांगै बो पुला जगन्नाथ मताय न पुजारी उइखा आबनि यागुलो न नारिकरा बखगै रथ फिरकनानि न चेंगरिखा ब जगन्नाथ नब बांग्राव बक्सावै रथ तिसाखा अबतै तंथानि पान्दाव मानजागै गोजाम मन्त्री अकरा साखा दिनै मताय जगन्नाथनि रथ किफिलना चेंसामा साल जेफ्रु फानो बरग्रक जगन्नाथनि रुवाय नाहानानि सेब मानि तंगो दिनै अ गोथार साल काहाम अ त्रिपुरा हानि लुकुरकनि हामनानि बागै सानो आं আর সেই যাত্রা পরম্পরাগতভাবে বাড়ি যাত্রা করা হয় প্রত্যেক বাড়ি আশীর্বাদ নেওয়ার সুযোগ হয় আমি সেই শুভদিনে সমস্ত ত্রিপুরাবাসীর জন্য শুভকামনা করি শুভেচ্ছা জানাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সমৃদ্ধশালী অন্যকে সহায়তা নিজেও সুন্দরভাবে নিজের জীবনযাত্রাকে প্রবহমান রাখুন এবং পজিটিভিটির সঙ্গে এক সাকারাত্মক মানসিকতা নিয়ে নতুন ত্রিপুরা করার যে স্বপ্ন আমরা করেছি সেটাকে সবাই মিলে আমরা যাতে সুন্দরভাবে করতে পারি সেটাই আজকের দিন असालक गोजाम मन्त्री अकरा बिप्लब कुमार देव मानजाक फाइजाक लुकुरकन प्रसाद बागै चारिमा नुकजाखा रथ फिरकमा सालनि 13 गोबांमा लुकुरक कुथुम लाइखेमानि नुकजाखा बियो रिपोर्ट कखरां।